Tahoya. Mali Tumalog. Balog, pangatlo. Yes! Bang, bang, bang! Para kay Balog. Alright! Saya kedua, Tahoya. Mali Tumalog. Balog, pangatlo. Yes! Bang, bang, bang! Para kay Balog. Alright! Nag-iinit ka, Carding. 3 out of 3 from jersey number 18. Follow mo na. Lima na ang 3 points ng mga pula. 10 seconds on track. Naman. Ayan ang nice baseline J para kay Delpino. Shout out kay bro Alan Yil Bogto. Alright. Shout out, guys. Shout out. Mabuhay. Number 11. Pass to number... Alright, Chavez sa loob. Gets his own miss. Ayan ang nice putback. 2 points for Chavez. But there's a timeout called by UNS Travelers team. Score natin 14-35. Time remaining 4 minutes and 6 minutes para sa ating second quarter. Alright. Okay, back to the ball game na tayo. Alright. Yes, Coligado. Balik tayo kay Tahoya. Balik kay JJ Coligado. Balog. Pangapat. Balog for 3. Bang, bang, bang. Para kay Balog. Alright. Chavez, nakante. Ayan o, bumawi. Si Chavez, number 9 ng Pataya squad. Hoya, 4-3. Wala nga lang nakuha ni James ngayon. Binababa yung bola. Balik kay Chavez. Ayan, nice putback ni number 22. Andres was there to save the day. Okay, tumatakbo na ang mga bitawan. James is not in shoot. Yes! Alright, Ina. Check signature lang. 9, 8, 7, 6. Yes! Ayan, bang, bang, bang. Para kay Hilay. 3 points. Different jersey, same result. Alright, Andres sa labas. Ayan, binawian ni Andres. 4-3. Mula ng Andres ngayon, guys. Alright, Almacen, Hilay sa labas. Ayan, back-to-back tres para kay Hilay. Alright. Apat na Andres. Everybody can become president, but not everybody can make that shot. Number 19, Binulit. Chavez, sa gilid. Alex, pakunaman. And that will do it sa ating first half action. Score 25-44. Lamang ang 19 ang hulahan. Out kay Bro Julio Padilla, ang ating videographer. Alright. Okay, Merry Christmas, no? Sa lahat na uuwi ngayong December. Pwedeng pasabay ng mga. Alright. Lipang for 3. Bang, bang, bang. Para kay Lipang. Different jersey. Na-intercept ni Malapad. Umere. Basket para kay Malapad. Alright, Pasyaw. Tumaan sa apat. Forex, big ball. The pride of Quezon. Pasyaw. Jersey number 7.
Basket. Shout out Hassel and Grant Filipino. 10 seconds shot clock. 9. Oh, 8. 7. 6. 5. 4. Basket count para kay Karyo. It's better late than never. Yes, 27. Kompleto yung 3-point play ni Karyo. Malapad. Ayan ang easy dos para kay Malapad. Si Santa, number 12, back to Kuwalde. Kuwalde. Sa kanya pa rin, sa gilid. Lipang sa labas! Sa kailangan! 3 points para kay Lipang. Score natin, 29-57. Lumulubo na yung kalamangan ng UNS Travelers. Almost 11. Malapad! Bumitin! Hanggang si Almacen de Carlo. Hanggang na ang kakakulahan. Masyal pumasok! Using the 2 points. And sa... Yes, Pattaya squad. Masyal. Score natin, 29-59 na. No? Ang laki ang kalamangan ng... 29. malaki ang kalamangan ng UNS Travelers. Ayan, Masyal, pinasa kay Coligado, kinaliwa. Basket para kay Coligado. Sabi na natin. Okay, listen up to 19, James. Si Celestra. Steal na naman. Celestra. Balog, kinaliwa. Ayun ang basket para kay Balog. Not once, but twice. Hello. Yes! Ang lima ng hot. Pasok na naman yung 3 ni Balog. Right. Success. Balog. Balik to Coligado. Balik kay Dahoya. Dahoya to Coligado. Coligado, balik kay Balog. Pamanid. Beng para kay Balog. Nag-iinit yung kanyang kamay si Balog. 6 out of 6. Even in the players, pangalaman sa ganong statistics. Alright. Celestra, kumaliwa, kinanan. Pagda naman ang serve. Alright, Malaman, papasok siya naman. Using the board, malakas. Gets his own miss. Malaman, pinalik kay number 11, Delfino. No, starting shoot. Wala. Dahoya. Almacen. Back to Coligado. 1 minute and 40 seconds. Back to Ayan, nag-iinit ang kamay ni Balog. Raining Chris. Magpayong tayo, guys. Out of 7. Ayan, number 18, Balog. Binalik kay Delgado. Kung ngayon. Kumana naman. Sa Pattaya squad. Score 30-75 UNS. in favor of UNS Travelers. Alright. Five, four. Dibandong, lumipad, to make. 2 points. 15 seconds. Pangwalik. Sayang. And that's out. Pero natong si Celestra para bumawi. Basket. Maluwag, boss. Jersey number 72, Mr.
Malapad. Third, personal foul. Third time. Ano? Nagtutu rides ako eh. Ito na. Lima. Oh! Ando na yun eh. 72. Yes. Okay. Shout out sa ating audience. All right. Photographer, no? Photographer. Kasi ang maging marathon. Marunong sa Tagalog. Marunong sa Tagalog. Sa gilid. Hilay. Tris. Again, para kay Hilay. Basket count. Basket count. Number 22. Sa loob. Yes! What a float. 7. Pumasok sa loob. Ayan sa loob. 7. Number 10, Hilay. Shot. Malapad. Pasok. Nice finger roll para kay Malapad. Karyo. Balik tayo kay Bibang. Karyo. Number 13. Tumasok sa loob. Dagan. Jelly Boy para kay Karyo. Alright, Masyaw. Hilay sa gilid. Malakas. Alright. Ayan na. Ayan na si Juane. Number 5. Isidos para kay Hualde. 47 ay ang 53. Alright, Masyaw. Bounce pass. Yes! Balog to Masyaw. Oh, okay. James, number 19. James, kanya pa rin. Sa sinunod. Lima, overhead pass. Alpario. Alright, Chavez. Pinag James. James. 2 points. Time out. Patay squad. Score 43-92. 4 minutes and 46 seconds. Time remaining 4 minutes and 46 seconds para sa ating Balik tayo kay Balog. Balog. Pinalik. Nagaw. Nakay Huwag. Nakay Andres. Andres. What a reverse layup. What a reverse layup by number 22. Wow. Pumasok. Nilinis. Shoot yun. Balik tayo kay Silvestra. Silvestra. 1 para kay Silvestre. Basket count. Ang sibag ni Mr. Andres sa depensa. Coligado. Coligado. Silvestra sa labas. Silvestra. Tumalog ng 5 feet. Tumalog. Ayan. Tumalog. Tumalog kay Andres. Yes, sir. Last 2 minutes. Last 2 minutes. And that last 2 minutes is brought to you by Kuya Danis kahit Kuya. Later. Alright. Yeah, number 22. Demandor balik kay Chavez. Chavez. Demandor sa loob. Ayan si Balog. Balog. Right. Number 9, Chavez. Alright. Dahoya to Balog. Balog to Dahoya. Balik kay Balog. Pangalo. Si Albato. Sabi. 8-3
3 para kay Balog. Alright. 93% shooting ngayong araw. 8 out of 9. Isa po. Request lang. Personada lang. Isa po. Consideration na. Na A. Yes. 72. Papasok sa loob. Tumalo yan. Taas na. Alright. Dahoya. Dahoya sa loob. Tumalo yan. Oy, ang ganda ng mga Chavez. Ayan. Mag-shot. Oh, ay diba? Nagulat ako doon. Mr. Andres. Sa behind the back. 8 seconds. Okay. Ayan o. Shot. Celestra. And that will do it. That will do it. That's the end of our first game between UNS and Forest Guard. What a game. Congratulations. Final score 49-107. UNS Travelers. Alright. Congratulations UNS Travelers Isa ito sa for winning the basket. For winning the game. na players. Player of the game, Balog. Against Customers. 1, 2, 3. Alright, congratulations boss Balog. Alright. Winning team UNS Travelers.